So mayong adlaw kaniyong tanano, right now nata karon diri sa Surigao del Sur, Tago Surigao del Sur. So mo ni ang isa sa pinakasikat o kanang nindot kayo agian og magbiyahe ka paingon og tandag gikan og tandag paingon diri sa Butuan. So katong mga naga private car diri gyud na sila mag-agi oh. Pero kung kadtong nagasakay og bus, dili gyud mo makaagi diri nga kalsada. So grabe ka nindot unya, taas kayo ni. Largo ni dito, taas kayo ni dito. Largo dito sa unahan. Nya nindot kini diri ang kalsada kay tungod sa kaning mga lubi ba. Ya kani nga kalsada, taas kayo ni. So kung ikaw tong kusog kayo magpadagan, dire. Taas kayo gikan dito. Taas kayo. Largo ni dito. Largo dito sa unahan. So inana ka taas nya tulid kaayo ba. Yang nakanindot diri ay isang view, nindot kay view. Wapo kay diri mag rides ka kanang gusto nimo ma-experience ang vibe sa Siargao. Diri ma-experience mo na diri sa Surigao del Sur. So largo niya kini nga dalan paingon ni siya og Tago ha. Kanya diri nga side paingon ni siya og kanang Butuan, Kagwait dito banda nga side. Amo na daplin kayo siya og baybayon ha kana ba. Tato to sa unahan atong tanawon kung unsa kanindot. So hilig ka kanang picture sa kalsada nga kanang naay Siargao vibes tirada ba. So ina niyo makita nimo. Mo na daplin sa dagat oh. So inana kanindot ang imong makita og magbiyahe ka gikan og Butuan paingon dito sa tandag og naka private car lang ka or naka motor oron sa baso. Naani kanindot ka kalsada. Inana kanindot ng mga lubi imong makita. So daplin rin siya og kanang kalsada ha.